prétend plus que ça. Un air nouveau qui nous vient de là-bas, un air nouveau qui nous fait du dégât. Et comme moi il vous prendra, c'est une danse au rythme merveilleux, à danser seul, à quatre ou bien à deux. Pas besoin de doux regards dans les yeux, bien simplement à être heureux. Twist and twist, vous y viendrez tous, twist and twist, et vous verrez tous, twist and twist, le monde entier twisté, un pied devant et les deux mains légèrement penché sur le côté, sans oublier aussi de pivoter. Encore un effort, vous l'avez. Voilà, c'est ça, oui, comme ça. Et si ce soir vous sortez pour flirter, شوف هذاك الشعر يا اخوي. هذه بروفوكاسيون يا صاحبي. comme on vous l'a montré, je suis certain vous gagnerez. خيرة يا خيرة. Mal Mathieu يا صاحبي. Mal Mathieu. Oh là là, le scandale arrive, mon frère. Moi, je m'en vais, hein. T'as peur de lui ou quoi? Non, 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 je m'en vais. أخي خواف يا. زارك دور هنا. لو كان تروح تشوف يماك ولا اختك باش خير. شوف يما خليها ترونكيلا. دابا اختي ما عنديش. اوه هيا طير اعطي ريح رجلك ولا بنادم درك يعمي لك عينيك. مالا هكذا ما تحشمش ها. Ça y est, l'entracte est fini. Allez, oublie-moi un peu, va. شوف والله ما تقوم يا لو كان تلقى داك الحنش اللي في صدرك. تحب تصور القلوش يقطعوا لهم الخنشوش. تحب الدخان والكيف يقطعوا لهم النيف. Regarde-le celui-là. تحب تصور القلوش. Hé, toi, Asma, Arwa Mena. Qui, moi? Ouais, toi, c'est ça. تحب الدخان والكيف. Laisse les bras, con. Dis-moi, qu'est-ce qu'il raconte, l'autre abruti, là-bas? Les fables de La Fontaine en arabe. Oui, oui, monsieur John Wayne. Il y en a là-dedans. Ah oui. Ah oui? Quelle connerie. الله ينوب. كاين قاعد في الدار ويخمم. يخمم كيفاش قتلوا باباه. وباش يخلف الدار خزر هاك وخزر هاك وقال to be or not to be that is the question. هذه هي حكاية الشاب هذا. صوفي معي يلا ابو على ما مارش. راكم تبوخوا على بالكم باللي ممنوع الدخان. شكون انت؟ اصلا نعطيش صح اخويا هضر معنا هكذا نفهموك. مادين للحول ما يوصل بالسالم سلام. Mais putain, de quoi je me mêle là? J'ai dit seulement. Oh, t'es toujours derrière mon dos. Vas-y, va là-bas. C'est pas possible. Lâche-nous. Lâche-nous. Allez, Boggy, va bien? Oh, fuck off. Chica. Oh, mais qu'est-ce que tu me dis là? Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça.
Aïe, aïe. Oh, Francis, encore une demi-heure, s'il te plaît. Oh, ouais, oh. Tu viens prendre l'apéritif ou tu viens dîner? Tu peux même plus manger maintenant. Shut up, man. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Depuis qu'il a vu Casablanca, il a oublié qu'il est de Babel-Oued. Attention là-bas! Oh. Tu n'es qu'un coureur, La mosquée ici ou quoi? c'était ma seule. Là tu m'en as dit trop. Et je pars au triple galop. Allez, pousse-toi! Va ailleurs, va! Je suis en vacances, moi. Pas le maman ou quoi? Et regardez-moi ça! Allez, va chez ta mère, va! Va chez ta mère! Allez! Allez, viens, viens. Reste tout pas, je te laisse, viens. Va mourir, va! Ça va, ça va. En voilà un qui a pas besoin d'effet loose pour se faire couper le nez. Allez, oh, 4 anisettes, Francis. حبس. واش كاين في السابع؟ والو غير حليب برك. جيب له. غير حليب. حشم مني رجع احمر. ها؟ ما تحشموش. انت هذه المرة التالية. وانت معاه. وين وصلنا ده؟ وراك الدوري. هاي السلام عليكم. واش راكم؟ هذا خبطها والخوت تكاو عليه. هكذا يصير اللي ما ياخذش الراي. الشاكي. هاك شوف هذا ويقول لك حافظوا عليه. لازم لهم مثال باش يفهم. انا على البليس يا سي عمر، نتبعوا الوقت، ما لازمش ندخلوا في اللعب تاع العدو. T'es trop méchant, mon frère. La vitamine pour les punaises. اسمعوا يا الاولاد، هاي بعدوا منا هايا، صنبرنا هذا نديركم زوجة، فهمتوا؟ مين عاد ولدكم ولدي؟ يا عمو يا عمو يا عمو يا عمو Vive de gauche! Eh, vive de gauche! Moi, ce con-là, avec son De Gaulle. Le jour où je monterai au maquis, je lui ferai sa fête à ce con-là. T'en as pas marre d'aller au maquis? J'en ai pas eu l'occasion, c'est tout. Ah, y'a rien, mais les occasions, t'es à quel hababak. Allez, pile tes briques, va. Comme ça, tu feras au moins la guerre aux mouches. أنا
هيا خويا عاود سيدي الديب هيا عطيلو زيدنا زود خويا اضربي خلاص ابروشي هيا لا بورتوغال الكريم ما يزيدش اسمع يا ولد، واش هذا الخبر اللي سمعناه؟ الناس قالوا لباباك بلي راك تحارب. باب سافا فيت يا علاش؟ إلا طلعت ماشي راجل. وحنا خممت علينا. باباك مسكين راهو كبير وما نسعو غير نتايا. ما تستحيش، حبيت تروح للجبل وتخلينا للجوع والعطش والعرا. كبوط ما تسعاش، شوف حوايجك كي راهم مقطعين شوف. بالك تفستيو ليك هيك باتوكاستري كيما الخاوة. وانت شويه بوليتيك ما تعرفوش. مستاش باش ديري به. هذا هو اللي يهبلك ويوضرك. اسمعي، انا صلاحي راني كبيره. بصلاح هكا. وانا نعلمك الا كاش ما صالك رد بالك تجي تطيح على الرجليه. الزملين تلعب بيه في زود. يا بورا سي لورونج دو لوكس هذه يا محايد. هذه ماشي لينا، سي بور اكسبورتي اون فرونس. صلاح شوف هذه اون ديري une nichon très rare. Ça y est, tu as vu toi les nichons très rares? J'en rêve toutes les nuits. هيا قلعتينا وبلع فمك يرحم باباك. اخ العساسي بولد. اي استنى عمي استنى عمي ما تضربش المجاهده سرقت شينا واحد الحلوف امشي معي استنى اي ما تضربش امشي معي ما تضربش ما تزيدش عمي والله ما نزيد ما تضربش راسك قول والله ما يطلقنا يرحم والديك يا عمي علاش وراسك والله ما نزيد نعاود هذه خطره الاخرى وراسك امشي يا حلوف امشي يرحم والديك يا شيخ خلينا نروحوا وقت كفر فيه عسكري يطيروا علينا علاش اسكت ادخل يا كلب يرحم والديك يا شيخ خلينا نخرجوا Eh bien, dis donc, c'est un miracle. Les voyous, ils sont devenus des héros. هاي سا دي هيرو. وطلع تويست الخدمة على ربي. وليدك هو اللي تلف راي وليدي. هو وليدي عمره ما وسا شوفات كيما هذا. وسبابو وليدك انت. من نهار اللي خلطو رجع يتكلم الا بالثور. نعرف مليح وليدي صالح. وليدي اللي كان نمله ما يزيهاش. ولا يتكلم على الحب والثوره. وليدك هو اللي تلف راي وليدي. De ça, on les sort de leur gourbi et on leur construit des HLM. Plus on les modernise, plus ils se mettent contre nous. Tu vois, Denise, ils sont tous pareils. Comme qui disait mon grand-père, le pauvre, il est mort maintenant. Dieu et son âme. وليدي مسكين راه بالجبل للجوع والعطش والعرا. كوراج يا الزهرة. هم رجعوا رجال. ربي ينصرهم. Purée, on n'a pas de chance de vivre dans ce pays pourri. هيا سكتينا ولا حبيتي تبشعي به البلاد حبيتي تجيبينا العسكر هيا ادخلي
ادخلي. Bon de Falaga, va. Vous allez payer tout ce qu'on vous êtes. Vous reniez votre mère la France, hein? Vive de Gaulle! Et vive de Gaulle! روح الله ينقلك يا واحد الخبيث. دقول الصباح دقول العشيه. لا دقول ارجع له بيجامه. Allez, tu viens avec nous. طيب بيعتني ها؟ عجبك الحال صحة. هشام يا طيب هشام، كيفاش هذا بيعتك؟ راك تشوف فيها نداوني معاك، راك تشوف فيها محبوس بحالك، كيفاش هذا نبيعك؟ بيعتك. Ascat. Allez, monte, tu nous raconteras ça plus tard. Allez, grouille. واش تخمم لو كنا نطلقوهم قبل ما يجي مسيو غوميز؟ اطلقهم نهار اطلقهم. اوجه. Qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Gomez, on a attrapé 2 voleurs, ils sont dans la baraque. Aïe, 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 ils m'ont pillé les armes, les petits salopards. J'espère que vous les avez bien soignés, hein? Allez, on va les voir. Allez, allez! Allez, bande de petits bâtards, sortez de là-dedans! Tirez pas, monsieur Gomez. Ouais. Excusez-nous, monsieur Gomez. Ah, vous m'avez volé mes oranges, hein? عطشت. اصبر اصبر. Bien. C'est l'heure de la bassine. Je commence par qui? Pas plus, monsieur. Lui, monsieur. Hein? Tu avances, vieux con? Allez, avance. Mais alors, tu vas parler? Tu vas parler? Regarde ce qui t'attend. Tu vas en prendre plein la gueule. Ça te fait pas peur? Alors, vieux con, tu vas nous dire où est ton fils? Hein? Je ne sais pas, monsieur John Wayne, je te jure, je ne sais pas. Je te noie, vieux rat. Alors, patron, vous allez à la Nouba de Morissette ce soir? Ça dépend de ce qu'on va faire avec ces connards. Alhamdoulilah. Merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une fuite? Il a vu toute l'eau. J'ai jamais vu ça, moi. Je rêve. Eh, dis donc, t'es chameau ou dromadaire, toi? Mon commandant, les 2 suspects sont là. Bon, ça va, laisse-le tomber. Monsieur Gomez, alors, vous les avez amenés, les 2 Félouses? Ah, mais c'est pire que les Félagas. Ils m'ont volé toutes mes oranges, ils m'ont pillé mes armes. Comment ça, ils étaient chez vous? Ben, heureusement que j'ai Amar et Moussa, c'est des bons gardiens, hein. Ils laissent rien passer pourtant. Très bien, on va s'occuper d'eux. Ah, merci mon commandant, merci, parce que... Mais ils m'ont volé toutes mes oranges, ils m'ont pillé tous les arbres. Je suis ruiné. Vous en faites pas, on va les soigner. Merci mon commandant, merci. Monsieur Gomez. Je compte sur vous, mon commandant. Vous en faites pas.
Il manquerait plus que ça que je m'occupe des chapardeurs. T'as qu'à te les foutre au cul, tes oranges. Qu'est-ce que vous foutez là, vous les Fatma? Allez, dégagez, on va vous les renvoyer, vos connards. Allez, dégagez! Allez, fais ça! Hé! Que j'entende plus jamais parler de vous. Oui, oui, monsieur John Wayne. Bonsoir. وتروح البياعين وحنا لا خبر. شتي كيفاش؟ حنا نصبح حنا نبكوا عليهم. يلا هم جاوا المجاهدين. Oh! Qu'est-ce qu'ils ont à nous faire comme ça? À la baliche. Peut-être qu'ils regrettent qu'on soit pas mort en prison. Qu'ils aillent se faire foutre. Et n'en qu'à aller eux-mêmes. Asma. Ado, c'est des pauvres types. Le jour où je montrerai moi au maquis, là tu verras. Ça y est, tu commences. Tu as été au maquis hier? Hier, c'est pas pareil. On s'est fait choper comme des cons, c'est tout. On s'est fait choper, mais pas au maquis. Je vois la mère. Si tu veux qu'on reste amis, on ne parle plus de maquis. Smart. Parce qu'à chaque fois qu'on ira faire un tour en ville, on aura des militaires au cul. Smart, tu as peut-être raison. On a une vertique. On n'a pas là. Ça, il mazalek. Va te faire foutre. Ça, c'est un vrai attentat, mon frère. Hein. T'as pas entendu tuer l'échappement, toi aussi? Non, non. Tu l'as pas entendu? Moi, je pars, hein. Alors, messieurs, je conclus en insistant sur la nécessité de veiller à l'application des instructions du gouvernement de la France. En ce qui concerne la reprise en main des populations, il paraît que c'est vital pour la pacification totale de ce pays. Alors, messieurs, nous avons pour mission de contrebalancer l'influence des rebelles. Vous connaissez tous les grandes lignes de l'action à mener. Je veux parler de l'action psychologique. Alors, amenez à vous tous les habitants de chacun de vos secteurs. Prenez en charge toutes les tâches administratives. Ça, c'est pas un mal, ça. Ça vous permettra de recenser et de mieux contrôler tout le monde. Organisez des distributions de livres, des festivités, enfin tout ça selon les circonstances. Je vous en laisse l'entière initiative. On nous dit qu'il faut pénétrer les foyers. Eh bien, messieurs, allez au-devant des femmes. Je serai un bon client, moi. Faites-leur faire de la couture. Enfin, faites tout ce qui est nécessaire, mais en tout cas, que ce soit efficace. Ah, sur ce point précis, vous prendrez la tâche de mademoiselle Boukhara, ici présente, qui est officiellement chargée de cette partie de la mission. On nous prend pour des cons. Ah, il a raison. C'est vrai, De Gaulle nous avait parlé d'autodétermination, alors quoi? Nous devons faire abstraction de nos sentiments personnels. Je vous rappelle qu'il s'agit d'instructions du gouvernement. Merci, messieurs.
Avis à la population. Premièrement, recensement. Les retardataires doivent se rendre de toute urgence au bureau de la section administrative spécialisée, la SAS militaire. Demain, dernier délai. Et attention à la forte tête, hein? Vive de Gaulle! ينعل والدكم يا ولاد الكلاب. اضربوا يا واحد الخماش. ما تعشوش على عرفه. Vive de Gaulle! Allez, continue, continue. Deuxièmement, à l'occasion de Noël, jeudi 22 décembre, un grand gala est organisé sur la place des Quinconces. Des jouets seront distribués. Un concours de chant aura lieu. Le meilleur chanteur passera à la télévision. Le couvre-feu sera repoussé de 20h à 21h. Les transports seront assurés. Arrête, arrête. Dis donc, la Noël, c'est pas le 24? Bien sûr, c'est le 24. Et alors? Pour nous, Français. Pour les autres, c'est le 22. C'est pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Ah, d'accord. Continue. T'as entendu? Je devrais tenter ma chance. J'ai chanté, non? C'est ça, oui. Fais des radios-crochets avec la SAS et tu verras comment tu vas te faire accrocher par les frères. Parce que j'en ai un foutre. Moi, je suis un artiste. Arrête, tu es encore jeune. Regarde ton fils là, Ibark. On dirait ton frère. Mais lui, il est habillé moderne. Que Dieu te le garde. Là, il a le boulamo. Avec la télévision qu'il a sur le derrière. Et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? C'est un misérable. C'est un mendiant. Il en a des pantalons tout pleins à la maison. Hein? C'est la mode. Il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt qu'autre chose. Ah non, la politique, il fait pas. Tant mieux. Un jour, il sera un grand chanteur, ton fils. Allez, au revoir, monsieur Taïeb. Slama. Au revoir, madame Bakri. Allez, pousse-la, pousse-la. Allez, روح قبل يجيك فاتت روح شي واحد البيات يا اخي فلوسي انا بابا نويل غادي يحكم مجاهدين غادي الشده ميرسي بير نويل وما تنساوش من بعد السهره البير نويل هو يدير ديستريبيسيون دو كادو لابلاص تاع لا ميري. Spirito, il y a les enfants qui m'ont frappé. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Spirito, il y a les enfants qui m'ont frappé. Ils m'ont volé tous les jouets. Bande de chiens qui sont. Tu t'occupes de lui, qu'il se rhabille. Je m'occupe de ça. Viens, Mohamed, rentre. ودرك نجوزو للراديو كروشي مع لي زاماتور اللي يحب يغني يجي. هيا شكون يحب يغني؟ هيا Les gars, c'est possible. Vous êtes là pour surveiller. La soirée est foutue. On a pillé le Père Noël. Mais c'est catastrophique. هيا انت هيا سي كاين واحد روح بوعلام سي تاتوا فاسي ما تحشمش فاسي خليه يجوز. هيا فوالا ان ارتيست فوالا كوراجو. هيا ما تفهمش هيا خليو الباساجير والديكم. Enfin, on a trouvé un artiste. اطلع هيا اسمع. لا اسمع. واش اسمك؟
بوعلام بوعلام. واش راح تغني لنا؟ يا مصطفى. يا مصطفى. سهلة. يا مصطفى. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى 7 سنين في العطارين أوا سيدي ماشي ماكسي. Quand je t'ai vu sur le balcon, tu m'as dit montez, ne fais pas de façon. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. يا مصطفى يا مصطفى. سعدك سعدك شكون اللي يحاربوا على وطنهم؟ ماشي كي تلقى عندنا تراش كيسردوا. اللي طلعوا زمان يا بنتي ماشي حتى لليوم. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore, comme la salsa del pomodoro. يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى 7 سنين في العطارين أوا سيدي ماشي معزم. يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى. بارك الله فيك. ما بقى لنا غير نسجعوك ونتمنوا لك النجاح. صح تفضل. صح. هيا واش راني نتسنى؟ سي باساج يزيد يغني. ما كاش واحد اللي حاب يزيد يغني. مانيفيك. تعرف واحد اللي حاب يجوز التلفزيون. ما كان حتى واحد. اتونسيون 1 2 3 بوعلام اتيتي ها هو يجلس في الفازة. Magnifique, mon frère. Je te félicite. Tu es crevé sur un. وكم حاجة les cadeaux تاع بير نويل العشية ما كاش. La France encourage l'émancipation de la femme en Algérie. Elle nous a donné le droit de vote. Il faut que nous l'écoutions. Vous avez pu choisir librement vos élus. Vous pouvez être candidate aux élections. L'émancipation passe par le travail. Nous en avons assez de rester à la maison, de faire la cuisine, garder les enfants, alors que les hommes font ce qu'ils veulent en dehors. Non, c'est pas mon cas. Moi, je suis libre de faire ce que je veux, autant ce que fait mon mari. Est-ce que vous pouvez aller au cinéma? Pourquoi pas? Est-ce que vous pouvez aller au café? Il faut travailler pour se libérer. C'est pour cela qu'il faut que nous nous rencontrions souvent. Parlez à vos voisines. اتكلموا مع جيرانكم، مع اخواتاتكم، مع بناتكم. Le gouvernement va créer pour nous des ateliers où nous apprendrons la couture. الخياطة. شيخ راسقينا الخليقة صح. وي استنى انا تشوف. Nous sommes les esclaves de nos hommes. Il faut travailler pour se libérer. Pardon, mademoiselle Boukara. Il y a M. Kadour qui cherche sa femme. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là? Nous dépendons trop de nos hommes. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu m'as suivi jusqu'ici ولا حبيت ندبلك وجهك؟ ايه وقت الخدمة والماكلة ماشي واجدة. تاكل الراج، هيا امشي. D'une fleur qui ne mourrait jamais, j'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Pour moi, faut-il la Vous avez fait une bonne affaire, monsieur Taïeb. Vous ne regretterez pas. Et madame non plus. Oui. Et avec les facilités de paiement, hein, vous paierez presque rien chaque mois. Madame et les enfants seront très contents. Vous verrez. Allez, au revoir, monsieur Taïeb. Au revoir, monsieur. مالكش مليح واش بيك معاه؟ بدي اسكت برك اسكت. باقي العامل زبلة. لصق لي تلفزيون ماشينا لافي. كنت دير كي انا. تلفزيون يكفي. والماشينه لافي له.
مرتك يديها مقصرين. لا غالب واش تحبني نواسي؟ وراهي التلفزيون هذه. قالوا لي بريهم منا يومين لا كي ايوا داك بوعلان يفوت العشيه في التلفزيون ما تشوفوش؟ نشوفوا نسي عليك. ايه هذه شوفها تلقاو عندك العشيه يبان. بصح نعلمكم هذه المره التاليه داري ما رجعتش راكسوا ولا كوليسي ها. بنتي له يرحم بابك كملنا هذيك الاغنيه تاع صح. J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. Pourquoi faut-il, hélas, que sur la terre, les amours et les fleurs soient toujours éphémères? J'ai rêvé d'un amour qui durerait toujours. يا مدام كاش خدمه؟ تلفزيون هنا ماشي لهيه. ايوا من بعد اللي حضرنا الروايه المهمه درك نجوزوا الاغاني مع الشباب يعني لي زاماتور. عندكم خبر باللي كان اليوم راديو كروشي ونبداو مع الاول. واش اسكتي حشمتينا. بوعلام واش راح تغني لنا؟ اسمع يعني تحب تهديها لشي واحد ولا؟ نهدي هذه الغنية صاحبي صلاح والخيرة يا سعدك يا خيرة. مشاهدين انا يلعب شرفي. انا على البلايص تنسي قدور ماشي غير بنتك اللي اسمها خيرة. تنسي طيب والو. امشي. ناضي واش هكا تستناي؟ اسمع يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. كيفاش ندير له هنايا؟ نقتلو نعجنو نكرسو شنو كخير. Eh ben moi je vais t'aider. برافو. العسكر. وين؟ عطا. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette heure-là? Vous savez pas que c'est le couvre-feu? واد بويا راجل واش بيك؟ C'est la télévision, la salle Pierre Borde, monsieur John White. Il y a Boalem qui a chanté pour ma fille Khira. Il chante comme ça. Il a chanté Esma. Alors, Asma, que je te trouve plus dehors. Allez, dégage. هذاك مغني يغني كي تشابشا. ما صاب علي مني يغني راح يغني على هاد المعزة. مازال تحلي في فمك ها؟ ريح لا بلاصتك فين الوركاز. لا حورية شوفي الارتيست تاعنا. يوخدوا في راسه ما فرا مغني ما فرا مجعد. سأعطركم. ايه تلفزيون ماشينا لا في سيدي. حقا شكون هذيك الطفله اللي كنت نتكلم عليها البارح؟ مازال ما داروهاش. احنا اللي والديك قريناك وكبرناك ما تكلمش علينا وتكلم على وحده برانيه. كراتم ما حليتهمش. واش راكي تخرطي انت؟ حنا معزولين. صبر راكي طمع باش يعيش كيما عيشنا حنا. انا ما نتكلش عليه نتكل غير على ربي. الوليد عجبني في التلفزيون يغني مليح. يغني مليح بصح يغني الناس ما يغنيش البابا واليما. Mesdames, Messieurs, la maison Phonodisque a reçu pour vous les derniers modèles
de téléviseurs, radios, réfrigérateurs, machines à laver. Non seulement ces prix sont imbattables, mais elle consent les plus grandes facilités de paiement. Profitez de cette offre spéciale. Tout ça pour presque rien. La télévision est pour la joie des familles. Le réfrigérateur pour boire frais. La machine à laver pour en finir avec les corvées. Et parce qu'elle lave mieux. Regardez, à droite, la gandoura de Saïd est lavée à la main. Elle est jaune. À gauche, la gandoura de Moussa est lavée à la machine. Elle est vraiment blanche. De la publicité. Mesdames, messieurs, profitez de cette offre spéciale. لا ماشين لافي لو كان ماشي اللي طرات لي العبد يخلصهم لكم الشهر وحق رب العالمين غير ما كانش كي بحال غير مهمه. Eh ben moi, tant que je serai vivant, il ne rentrera jamais chez moi. وعلاش عندك دراري علاه؟ عندي الدراري والمرأة في الدار لا ولا هكذا كيما لا نتلق. شفتوه ولا ما شفتوش؟ شفتوا التقدم ولا ما شفتوش؟ هذا الشيء قاعد جابتكم فرنسا وتجيبوا تحاربوها انتم. هيا قولوا الفلاقين تاعكم قولوا لهم يخدموا لكم التلفزيون ويخدموا لكم الماشينه لافي. هيا طراش هيا طراش شموش يا وجوه البق. شوف اغسل تشلل وتحصر وكي تخلص تعيط لنا. يا اخي عجب يا اخي ما خصها غير الهضره. زيد تقول بغيتوا تقبلوا ولا ما تقبلوا؟ ها ما تشوفوا يا والديكم يا ولاد الكلاب ولا ما تعرفوها. ذكر روح نجيب لكم العسكر ولا ما تعرفونيش انا وين هو. هكذا عندك الزين عند والديك هكذا عندك. ما تجيبناش العسكر يرحم والدي ما عرفتش كيفاش نواسي مع هذه المرأة. وينك يا مرا وين؟ شتي واش وصلت فينا هذا السلوكي تاع الماشينه تاعك ها؟ هم جايين العسكر قبليهم. اش كاين؟ كيف هذا واش كاين؟ والما اللي ساح منه تحكم على راس هذاك الخميس تاع التريتين. درك هو يجيب لك العسكر وانت قبليهم وتكلمي معاهم. قولوا يجيبهم. هو معروف انا معروف راني في التلفزيون واش بيك؟ لا طز. انت مغني وهو بياع. اسمعي هذه الماشينه بركه منها. ما عنديش دراهم باش نكمل نخلص اللي طلعت. إيه ما لاني ردها. ردها وانا محرمه ما نغسلها لك شي. يا ودي خافي ربي ما عنديش الدراهم. شحال من شهر ما خلصت الجبهه. جبها خاوتنا يسمحوا لنا ويصبروا لنا. دراهم سي با ان بروبليم انا نجيب لك. انت تجيب. ليه ما لا تجيب؟ غدوه ماشي المال اللي نرميو على الطهر التريتي. Oh, Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attentat. Tu crois que les pétards vont les faire fuir? Tu es fou. Ils ont ça foutre d'âme, je te dis. De Gaulle, il a parlé d'indépendance. La guerre n'est pas terminée. Et je te parie que 20 ans après, ils détaleront au moindre paix. Et voilà. Après l'indépendance, tu crois qu'on pourra faire ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est démerdé avec les pieds noirs et les militaires. Je vois pas pourquoi on se démerderait pas avec les nôtres. Allez, prépare les pétards et ferme-la, va. Approchez, approchez. Jacques Charrier. Approchez. Venez, Jacques Charrier. Approchez. Venez, Jacques. Action. راك شاد. شدوا شي با فرنسي صح. زيد تقول يا اخي فرانكشتاين يا اخي. Pas là-bas. Oh, il y a que de la ferraille. Prends-la, ça fait rien. Putain, celui-là, il a pris sa caisse. Ça fait rien. Partons, vite. Bon, moi, je vais voir mon père, hein. Ok, un بعد.
واش خبزه شحال كاين؟ قدام الدار من بعد تحسبهم اوف. جيب البالون جيب البالون هنا. شيبوا العيب مازالوا يلعب مع الدراري صوار. شوف ضربك تاين عليه. جيب البالون جيب البالون نقول لك جيب البالون. يا وقرهم. اسمعي وانت شو بك البنت ولا حبيت بسيطه هي طلع للدار غوت نروح نغسل عليهم. تاخذ الطهر تريتيمات هم قتلوه الدراري مالا كل واحد يروح لشغله هيا غولوا انا نقفل هيا قبل ما تجونا العسكر. تريتي اها تريتي اوه واش درك؟ قول لي ندبكوا عليك ولا نضحكوا؟ واش الناس ماتوا على وطنهم انت مت على بلوطه كاوتشو؟ واش حسبت روحك؟ كوبا ولا دي ستيفانو ولا غربة ياه. Sur la base de cette paix, il y aura à construire, vous aurez à construire l'Algérie nouvelle, une Algérie toute nouvelle. Hé les amis, Vous le sentez purée de sa race. Il parle de donner l'Algérie aux Arabes et en plus il vient chez nous. Où il est? Anti Mouchent. Et les Arabes? Les très vifs de Gaulle. Purée, t'aurais vu ça? Qu'est-ce que vous attendez du grand Charlot? Il vient se faire mettre par les volants, c'est tout. Il dit qu'après, il va à Tunis voir son ami faire un tabac. ادخل 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 وش بك حبيت تجيبهم لنا ولا؟ يكرم على دوغول ولا انت دوغول؟ يا ودي بركه ما تفرط عليها بابا. دوغول ولا واحد اخر تدور علينا كمان. Il n'y a plus de discussion. Il faut sortir la matraque. Et ces liens sont essentiels à l'avenir et à l'avenir de l'Algérie en particulier. Je le répète, demain, la France sera prête à offrir بقول لك حاجه بيناتنا طار عنده الحق اللي كان يسقي فيه بدوغول. اسمع اللي قاعده معاك انت ماشي مليحه. تحل فمك بزاف ها. هيا بقاو على خير. سي علي هذا خواف هذا. s'établira une fois que le sang aura cessé de couler et que le monde entier l'exemple que vous lui donnerez et que nous lui donnerons. Vive l'Algérie et vive la France! Regardez-moi ça. Et c'est ça, les amis. Algérie française! Algérie française! Algérie française! Algérie française! Algérie française! Partons, partons vite! عقيلة قاسي صلاح ورا الشيخ. ما تخافش عليه هاك وراه
نحكي ها. Constantine, 262 mètres. Cette émission est relayée sur 25 mètres de longueur d'onde vers les départements du sud algérien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Notre première émission de la journée commence. بوعلام 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 اش كاين؟ جبت الزواق والباس وحبط غاور مع صباح. واش دخلك؟ احبط وغاور قلت لك. صباح الخير سي طيب. صباح الخير سي طيب. شبيه هذا ضربوا حمار الليل ولا؟ وقيلا راهو يحلم بجيزو. شبيك؟ شتو ساولي؟ هذا من بعد ما راني نخلص لهم الاشتراك وراهم حبوا يبصوني. هذا والو، كون داروها كاع الناس. شيخ نتايا روح كاين العسكر، هم بالك يفهمك. جيب لنا هنا شوف جيب. هيا عزي. ثم بابور هذا. هذا بابور تاع امك هذا. ما راكش تشوف فيه محبس تاع النوار. هيا شد. نروح نتفاهم معاهم ونولي. اسمع، لا نطلع للدار نبدل نولي ها. صباح الخير سي عمر. صباح الخير. ودي والله ما وحق. واش كاين؟ الريدوات كامل. جيتو غير الريدو ديالي انا تكتبوا فيه في فلان. ياك ما بقى والو بيناتنا، علاش هكذا علاش؟ 20 مرة وانا نجري موراك باش عطيتني 2 فراك وتدعي روحك وطني. ولوفات ماتوا وسجنوا وانت على تخربيشه في ريدو تجي دير لي شرع ما تحشمش. هيا طيح رجليك مازال نتكلم بيك. صار راك فرحان؟ خلاص رجليك لافين. Avis à la population. Référendum. Français de souche. Français musulmans. Votre devoir à tous est de voter en masse. Tous aux urnes. Dimanche prochain, 8 janvier. Les bureaux de vote seront ouverts de 7 h du matin à 6 h du soir. وشنو هذا تاني؟ Votez oui pour le général de Gaulle, pour la France, là pour la République. واش هذا الريفيراندوم؟ على l'autodétermination. قال بلي l'indépendance c'est pour bientôt. يا انت صغير وما تعرف والو. لي فوت كاع تركي. تعرف واش دار يجرد؟ جرد الموتى وفوتاهم. وقيلا هاد المرة ماشي كيف كيف. يا طز انا عندي كيف كيف. بون دابا كي جيت نروح نصالحها. روح ما نعرف واش راح يصير به هذا. Comme un esprit se gagne, la courir la summer. Oh, oh, oh.
twist again, like we did last Hey, year. Twister! Do you remember when we are in that number? Whoa, twist again is here. Oh, rum and up, you know we go again. Oh, baby, baby, no, you love me so again. Twist again, like we did last summer. Whoa, twist again is here. صباح الخير عمي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. Dites-moi, mademoiselle, vous dansez le tango? Le rockpop? Ça. حاولك صالح قريبو خلينا واقف. Comment se porte notre héros? Bof, une blessure au pouce, tu sais. Tout Bilal, je crois que tu es mort, alors tu as une simple blessure au pouce. Ça aurait pu être grave, Oujbek. En tout cas, tu es un blessé de guerre. Tu peux réclamer tout ce que tu veux. Une pension, un logement et même une place de directeur. J'ai quand même pas versé mon sang pour rien, non? T'as raison. Pourquoi tu t'es mêlé aux manifestations? Moi, je me suis vite tiré. Et le devoir, qu'est-ce que tu en fais? Devoir? Toi, tu parles de devoir. Sauf, je vais te le dire. Mais ça reste entre nous et moi, Merham Cheikh. J'étais pris dans le tourbillon. Il y avait un petit con qui m'est marché sur le pouce. Mais tu le gardes pour toi, hein? Eh ben, mon vieux, c'est comme ça que tu es devenu martyr. Moi, demain, je rejoins le maquis. Tu viens de me dire que l'indépendance est pour bientôt, et maintenant tu veux monter au maquis. Trop sbia ou là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aider les maquis à faire les valises ou quoi? Khalas, c'est fini, t'as fort fait. Écoute, ça. Reviens-moi, je t'en supplie, sans toi se brise ma vie, car si s'achève la romance. طالون رقيق انت ما يليقلكش. انت مربدنا الله يبارك. هكذا. هذا صح. باقي ما عجبكش. هيا اختي هم كاينين اخرين هيا. واش ليا ولا؟ ليك لا ليك. او تريس. هو معلوق عليك الدمي. هات الاخرين. شفت لو كان خديت رايي ما يقتل لك الدوبل 6. انت تهضر بزاف. مالا روح تلعب في بلاصتي انا. نقول اليوم راهم مهولين. البدره واش يخرج مع ريفيروندوم. اسمع كفوتي. لا وعلاش نفوت؟ واش راح يصح لي فيها قالوا تو تيرميناسيون وقطره ما فيه سبحان الله. هو لونسيان كومباتون. زمان في السينما كان جاك 3 دوا، انا لحقنا لصالح 4 دوا. Nous allons arriver à une cinquantaine assez importante. Oui, je pense qu'elle sera très importante, comme d'habitude d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des élections. Eh bien, ma foi, il y a eu une très forte participation de votants, et je pense qu'aujourd'hui, il en sera. 25. Monsieur le maire, nous sommes ici à peu près au centre de Bouinan pour nos auditeurs métropolitains, disons, c'est une petite. Il y a 8400 habitants à Bouinan, population qui est composée de gens qui demeurent en montagne, en plus grande partie en montagne, et qui tout de même est descendu pour... entre la mairie, les PTT, l'église et la mosquée, donc véritablement pas névralgique, et nous avons autour de nous... Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Chauffe John Wayne, il va lui couper le souffle. Putain, c'est pas un parasse, mec, c'est un pompier. Il lui fait des bouche à bouche. Putain, je crois qu'elle va lui faire le portefeuille. La salope. J'ai pensé qu'il valait mieux nous quitter sans un adieu. Je n'aurais pas eu le cœur de te revoir. Mais j'entends siffler le train, que c'est triste un train qui siffle dans le soir. Je pouvais imaginer Actualité.
la consultation du peuple français par voie de référendum le 8 janvier 1961. Taisez-vous. Électeurs inscrits, 32 520 233. Votants, 23 986 913. Oui, 17 447 669. Non, 5 817 775. Purée de leur race. Tels sont les résultats officiels donc du référendum du... Vous aurez l'indépendance. La merde, oui. Tiens, ça vous aurez. Allez les gars, à la caserne, ça va être la merde. Allez, maniez-vous. Nous donner surtout des pourcentages. Les transformer en pourcentage. Eh bien, tout d'abord, si vous considérez le nombre de suffrages exprimés. Aïe, 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 amchi. À demain, hein. هذا واش يصطلح عليه يهضروا عليه الناس. اصلا ربي جاك الغصبان قالوا قفز. الحالة في المظاهرة يجري خير من رصاصة. قهوة جيب. نعم خويا. جبنا قهوة في شيشة طول شوف الخوات والشاي. وتشرب خويا. والله صح. حاجة خويا شحال؟ كلش خالص ما طبلالي. C'est pas souvent qu'ils nous traitent comme ça, hein. Dommage qu'ils t'ont pas coupé le pied, parce qu'alors là, tu aurais eu toute la ville pour toi. Mais viens, on s'en va, là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Après la zaguette. الأخلاق تاع واش كاين؟ مساء الخير عمي الطيب. Le général Charles, je suis à Alger avec les généraux Zeller et Joux et en liaison avec le général Calan pour tenir notre serment, le serment de l'armée de garder l'Algérie pour que nos morts ne soient pas morts pour rien. Un gouvernement d'abandon, prenez successivement. C'est un coup d'état ça, hein? L'autodétermination. Ah يا صلاح راحت لك لابونسيون ها. يا l'autodétermination كلش مستوي. تقول مع الاخرين، راهم عملوا كومبين باه ما يشدوش في كلمتهم. ايه هاتي البينيفيس. شكون شحال؟ واش صاير؟ روح. اسمع يا ولد، رد بالك ما تبعدش بالحومه ها؟ رد بالك راهي الحاله مهله. Voulez-vous que Mercantile et Alger soient demain des bases soviétiques? Alors, vous auriez tout perdu, même l'honneur. Ici France 7. Ici France 5. Algérie, 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 la population rentre chez elle, ou ça calme. Qu'est-ce qui se passe? C'est vide, hein? C'est pas normal, ça. Tu crois? Non, c'est trop vide. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Les coupables de... كما تخرب في ذاك البوست يا ولدي سي فوتو سي فوتو. تقول ولا الاخرين سلعه واحده. وانا راني عارف بلي راهم متفقين غير على دماغنا. L'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne, égarée de crainte et de mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie
Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. J'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. Ça va barder, hein. Qui fait un smash de Gaulle? Aujourd'hui, je prendrai... Il faut la rentrer dedans à chalet à ses militaires. عرفتها يحسبوا دو غول وكيموري كيف ها؟ دو غول ça c'est quelqu'un. مش عارفه رايحين بالي البوليتيك نتاعكم راهي قريب تهبلكم. Aidez-moi. On dirait un soleil. Ma parole, quand je te vois, je bronze. Purée, il manquerait plus que ça, dis. Va voir ce que fait ta sœur maintenant, espèce de con. Pour qui elles se prennent, celle-là? راهي مرقدتك هذه يا صاحبية. معليش. Voilà, c'est nos connards là. Oh, Oui, c'est quel salopard. Vas-y, tire. هذاك علاش ما يجي وراه مسكين. شايفين وكان ما عمل له والو ما يجري وراه. يوخدهم حتى تكيت صبعي. زقت برا وانتم راكم تشوفوا بالتلفزيون. شنو الصار؟ كنت في التلفزيون. Population d'Alger, rendez-vous tous sur le forum. Rendez-vous tous sur le forum. Population d'Alger. Il ne faut pas que la trahison l'emporte. Ici France 5. Ici France 5. Nous demandons à toute la population de garder son calme. Nous demandons à toute la population de garder son calme. وراك رايحين وتهبل. Que la population rentre chez elle et garde son calme. Radio-diffusion télévision française. Ils m'ont tiré dessus, les enfants de chien. Aïe. Mais ils m'ont raté. Dommage. J'ai raté l'invalidité. ما عندك الزهر. La prochaine fois, Inch'Allah. Ça te fait rire. شوف Farina comme il est bourré. Ah, la jeunesse. Ah ouais. Ah ouais, les jumeaux. Aujourd'hui, moi, je fête l'autodétermination. Il a du retard. Les Africains, ça, ils reviennent de très loin. Parce que si eux, ce sont des Africains, ben alors nous, qu'est-ce qu'on est? Des Suédois ou quoi? Allez. Ciao. Voilà. 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 راح بعد 5 دقائق في الحانوت انا رايح ندي الصباط لمدام بكري. طيب لاباس
Pourquoi tu t'es dérangé? Je serais venue tout à l'heure. Allez, rentre boire un verre. Qu'est-ce que je te sers? Une anisette? Ou bien je te fais un café? Tu sais, Taïeb, oh là, tu es fou de venir ici. Tu ne sais pas que les militaires du putsch, ils sont là. Et toi, tu viens. Ils peuvent te tuer. Mais moi, je fais pas de politique. Ben, tu ne fais pas de la politique, peut-être. Mais il suffit que tu sois un arabe pour qu'ils te tuent. Alors, moi, je m'en vais, hein, Madame Bakri. Écoute, maintenant que tu es là, finis ton verre. Je vais te dire quelque chose que j'ai sur le cœur depuis longtemps, Ya Taïeb. Tout le monde a le droit de manifester. Ça, je suis d'accord. Mais si cela est crie d'un côté Algérie française, et vous, Algérie musulmane, et nous, qu'est-ce qu'on crie? Lâche tout ça. Vous savez, Madame Bakri, ils crient ce qu'ils veulent. Nous, ce qu'on veut, c'est manger. Alors, je vous laisse, hein. Allez, au revoir, Madame Bakri. Allez, au revoir, Taïeb. Fais attention en descendant. Appelez du contingent. Marin ou non, on vous abuse. Certains de vos officiers supérieurs, mal informés, veulent vous dresser contre votre patrie. Prenez vos responsabilités. Un seul chef, le général de Gaulle. Si vos officiers ont cessé d'être fidèles au gouvernement et à la France, ils ont cessé d'être vos chefs. Refusez de vous laisser manipuler. Faites-lui confiance. Et prenez alors pour chef les plus anciens de vos officiers restés fidèles. Vive la France! Vive la République! sur le forum au lieu de l'Algérie française pour manifester leur reconnaissance à l'armée et acclamer les 4 chefs prestigieux qui ont pris la résolution de garder l'Algérie dans la France. Les généraux Charles, Tallant, Belair et Jour, réunis sur ce bateau, sont successivement adressés à l'immense foule. Voici en nouvelle diffusion les allocutions des généraux Charles, Tallant, Belair et Jour. Algériens! Attends. Les musulmans s'organisent, le FLN donne pour consigne de ne pas répondre aux provocations. Ah, justement, demain on organise des tours de garde dans chaque immeuble, pour l'autodéfense du quartier. Tu viendras, hein? Tu veux que moi, que je m'engage avec ces minables? Ils n'ont rien fait pendant 7 ans et maintenant ils s'organisent. Asma Akrassa. Chof, création d'une force locale du maintien de l'ordre. Moi j'y vais tout de suite. Moi je suis pas un blessé de guerre ou là j'ai une pension comme toi. Alors moi mon frère, je saisis l'occasion. وكل واحد يوم بحره فهمت؟ Au suivant. واسمك؟ موسى. شحال في عمرك؟ والله ما درت. واش تخدم؟ شوفير وعساس عند قوماس. قريت ولا ما قريتش؟ ما قريتش، نسكن مقابل المسجد. Allez, bon pour le service. Suivant. انت شايفك انت؟ واسمك ديش؟ بو علام. حتى لوين قريت؟ كور موين دوزيام اني. انا تعرف تحكمك حلا. بيان سور. سا مارش. انا نديرك شيف دو جروب. يعطيك الصحة.
Suivant. Oh, voilà. Très content pour toi, vraiment. Hein. Les papiers. Mais voilà, je suis ton copain Salah, tu as oublié ou quoi? Les papiers, sinon je t'embarque. Écoute. Je vais d'abord parler avec moi en arabe. بدلها ما كده. Bonjour, monsieur Boualem. Papier. Oui, monsieur Boualem. On se connaît, non? Hein? Où tu vas comme ça? Je rentre chez moi, au pays, quoi. Ma femme et mes enfants, ils sont déjà là-bas. Spirito, Carbone, Lopez. Enfin, ils sont tous là-bas, quoi. Ils sont rentrés au pays. Celle-là, tu l'emmènes? Oui, oui. Celle-là, c'est celle de ma femme, parce que la mienne, je la laisse là. Avec la villa, la boutique, enfin, je laisse tout là, quoi. Merci, monsieur Boualem. الخوان جوميز قبل ما يفوتونا. لا يا غاوي لا خاف روحك. السلام عليكم. السلام. راكم كاع هنا. اسمح لي بابا ما يقدرش يجي، انا رامبلاسي. معليش اخويا. بلا يا خاوة كيما اتفقنا. هاو السلاح اللي جبت. غادي يقولوا لهم كوكتيل مولوتوف. اشعل وارمي على العدو. هاو كيفاش. هو هادي ما حكمتش تشوف عفا. بصح معليش الاخرين يحكموا. مالا العصا. اليوم دارت صالح في عطبه به وسي طيب. كيف داز يعني؟ النهار الاول بديتو بيا. هذا هو التيراج وصل. اسمع طيب، تهلا في روحك ها. أنا تاكلين عليك يا سي الطيب. اسمع عمي طيب، ما تعرف مكان ولا. ما تخافش هاني هنايا. واو دابا باولا محافل. يا دابا على مولدي. اللي قتلته يا حمار. على مولدي. كيف ما فيك والو. والو. هكذا قريب قتلته هرقت لنا طوموبيل. والله ما راك سالك.
اهلم سي عمر. نعطيك علم. 7 سنين ما درت والو، واليوم عملت علام درت فيه نجمه ب4 شطب يعود 5. 4 ولا 5، ياك انا مستقلين كابو. زيد تهدر ما تحشمش يا حلو. شوف لو كان منا العشيه نصيبهم ب4 هكذا نحرقك. ما تنواش يا سي عمر، دوك نبعثهم للمراه تزيد لهم واحد. حزب الثوار ومعاهم هانت الأعمار الله ينصر. حزب الثوار واحنا بحينا للاستعمار الله ينصر. شبان صغار وشجعان، في واد فلان شبان صغار وشجعان، قهروا العديان براق وفراوي دنيا. السلام عليكم. صحة سي فالير. بلي ما تجيش تبرنا الفيلا تاع كاباليرو، ما تخفاش كيما اليوم ان شاء الله نتناسبوا. ما عاد شوف.